Dennis, en esta ocasión, vuelve a la misma casa donde anteriormente había presenciado actividad paranormal. Esto debido a la supuesta entidad de Lina, una joven que pereció en esta propiedad y que al parecer su espíritu había quedado atrapado. Sin embargo, entre las diversas manifestaciones, hubo una que llamó la atención de Dennis, el número 24 en el espejo, y es que a través del eje F, la supuesta entidad de Lina le había dicho que su abuela fallecería ese día, el 24 de agosto de este año. Pasados los días, finalmente llegó el 24, cuando Dennis se contactó con los familiares. Estos le dijeron que la abuela, efectivamente, había fallecido entre la noche del 23 al 24 de agosto. Entonces, al ser esto algo profético, era poco probable que viniera de un espíritu normal, por lo que Dark Ghost sospecha que se trate de un demonio. Por ello, trataría esta vez de separar este ente negativo totalmente de este mundo. Лина, если ты здесь, ответь мне. Лина, если ты здесь, ответь мне. Лина, ты можешь мне показаться? Ты находишься в зеркале? Я знаю. Лина, где ты сейчас находишься? Ты можешь описать, что вокруг тебя? Ты видишь меня? Где я сейчас нахожусь? Что здесь находится на столе? Что делает дедушка? Посмотри в окно, что ты видишь? У тебя сейчас ночь или день? Я хотел убедиться, что ты дух Лины. Где сейчас находится твоя бабушка? Ты об этом знаешь? Она умерла и пришла к тебе.
Вас здесь трое? Лина, ответь. Вас здесь трое? Здесь находишься ты, твой дедушка и твоя бабушка? Кто-нибудь еще есть? Кто это? Ну, как это существо выглядит? Почему она с вами? Лина, почему она с вами? Что не должна? Лина. Лина, ты можешь показаться? Придет та женщина? La sesión de EGF le confirma a Dennis que hay una tercera entidad, además del espíritu de Lina y la abuela recién fallecida. Esta misteriosa mujer que menciona Lina parece ser la responsable de la profecía y quizás de otras cosas más. Sin embargo, luego de haber pasado unos minutos sin respuestas a través del EGF, Dennis intentaría usar su silbato para invocar alguna actividad en el lugar, y esto fue lo que ocurrió. Провел ритуал со свистком смерти, а теперь буду ожидать паранормальной активности, потому что ЭГФ, никто по ЭГФ не отвечает, и в доме вообще все как-то затихло. Очень странно. Так, друзья, я сейчас убрал эту ткань с пола, повесил ее на зеркало, потому что ничего не происходило, а царапания в зеркале до сих пор слышны. И я решил повесить его на зеркало, возможно, сущность покажется. Ты еще здесь? Кто это? Кто сейчас со мной разговаривает? Почему мне нужно бежать отсюда? Почему мне нужно бежать отсюда?
la actividad en la casa nuevamente se ha calmado, Dennis se da cuenta que en la tela especial que puso en el espejo, un rostro y unas manos han quedado plasmadas, confirmando que una entidad se encuentra atrapada allí. Sin embargo, todas estas manifestaciones tienen un ciclo de actividad en la que repentinamente acaban y vuelven a comenzar, pero cree que algo maligno puede evitar la propiedad, así que decide irse por el momento y dice no saber si en un futuro próximo vuelve a este lugar. ¿Y tú, qué tipo de entidad crees que habita esta casa? Escribe tu opinión en los comentarios. En un previo video de Dark Ghost Paranormal, vimos cómo Dennis era testigo de la inquietante actividad sobrenatural, la cual aparentemente era causada por un muñeco que había sido encontrado por un niño, y que, al llevarlo a casa, este parece haber causado el deceso de toda la familia en extrañas circunstancias. Ahora, Dennis se encuentra descansando, tratando de pasar la noche, pero parece que no sería tan fácil. Итак, вроде все затихло. Я выключил магнитофон. Пока что вообще полностью тишина в доме. Ну, как я решил, что я эту куклу возьму с собой. Снова началось. За это время, что я здесь, вот так было несколько раз. Вот это включалось. Я уже даже особого внимания на это не обращаю, потому что это уже неоднократно было. Dennis pasa la noche en la casa y la mañana siguiente intenta comunicarse a través del EGF, pero no recibe respuesta. Dark Ghost se pasa el resto del día intentando esperar encontrar alguna evidencia más, pero no ocurre nada. Y ya en la noche, que es cuando las cosas comenzaron a ponerse escalofriantes anteriormente, intenta nuevamente contactarse con la entidad de la muñeca, dejando su grabadora funcionando, así como las cámaras. Y esto fue lo que captó. Dennis despierta durante la noche esperando poder seguir comunicándose con la entidad. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? В этой комнате. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? У этой куклы глаз моргает, или мне кажется? По ЭГФ тишина. Никто не отвечает. Luego de lo ocurrido, Dennis no se le ocurre mejor idea que llevárselo consigo,
esperando que alguien que practique magia negra pueda hacer algo con esto. Так что я заберу ее с собой. Вот эта кукла. Нашел я ее в той комнате. Она уже оказалась там на диване. Все. Сейчас я замотаю, как она была. Положу ее в сумку и заберу с собой. Finalmente, Dennis lleva consigo la muñeca, esperando poder encontrar una solución con alguien que practique magia negra. Quizás funcione, o quizá pueda ser esto el comienzo de una nueva y aterradora experiencia. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.